ତମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ତମ ହଜାର ତମ ଜେଜ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇଛ। हेलो हाय नमस्ते सांग माने आज आम जाऊँ आमर घटगाँ तारिणी आपण मैंने भल भल व्यू भी देखू रोड रे आम जाऊँ आम भाई मैंने पछरे दे आसी आम बाहरी गलु ए पहुँचला आपण मानक देखू घटगाँ तारिणी व्यू। आम आसी बर्तमान पहुँची जाइए आमर घटगाँ रु घसीपुर भितर जो आमर अच्छी रोड घाटीटा आम सहीटा सी ठिया पहुँची जाइए। आ बर्तमान भाई आमर कहले कि गोटे फोटो पिक मारे भल लोकेशनटा आसुची आउ भाई आउ नाना कहले गोटे भल रिल्स गोटे करदे आउ वीडियो भी करदे फोटो भी मारे। बर्तमान मोर लोकेशनटा भी देखुए भल भल भी आसूची पिक्चर्स बैकग्राउंडटा भी बढ़िया अच्छी से रही जाइए आम बर्तमान फोटो फोटो रिल्स करके घटगाँ बाहर आज मंदिर भी बहुत जाम गाड़ी प्रबल जना पड़ी माँ को यात्रा तार चलती ना से बहुत जाम गाड़ी गुड़िक पूरा हाफ किलोमीटर बाटू गाड़ी पूरा लाइन लगी जा हो आज माँ को दर्शन मिल डोरी लगी आज मु मना करुली ना मुझे जीविनी जहाँ हेले भी जिते मना कले कौन हम माँ तो माँ को इच्छा डोरी लगी माँ को माँ नहीं आसिले गाड़ी एबेठू लाइन लगे भाई आज माँ को मंदिर रे जाम जे एते जाम जे पूरा कहर कथा ना पूरा जाम माँ को चली यात्रा पूरा एते जाम माँ को मंदिर देखी तुए माँ को मंदिर केते जाम लगी मंदिर आसगला माँ को गेट सामने पहुँच गलु जाम पप्पू भाई आउ भाई पूजा करी आसी सारे जाम
ବୁଢ଼ା କହିଲା ସେ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ଚାଲ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବ। ହଁ ହଁ ଯାଉ। ଜଣତା ଭିତରେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇ ବାଣ୍ଟି ଗଡ଼ି ପକେଇଛି। ଭାଇ ମାନେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛୁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ଆଉ ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ରହିଲା। ଆଉ ଆଗରେ ଦିଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଚୁଟିପୁଟି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଆମକୁ ସାଇଡ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦିଦି ରାଗୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହର୍ନ ମାରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲୁ। ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ସହରରେ ରହିକି ବୋରିଂ ହେଇଯାଉଥିବେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁଖରେ ରହିବେ। ସରକାର ବହୁତ ଜାଗା ଦେଉଛନ୍ତି ଚଳିବାକୁ, କିଛି ଝିଞ୍ଝଟ ନାହିଁ, ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବେମା ନାହିଁ, ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଆରାମସେ ଖାଇକି ରହିବେ, ପିଇକି ଏଇଠି ରହିବେ, ମଜାମସ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଇଏ କାଇ ଶୁଖୁଛି, କାଇ ଶୁଖୁଛି, କାଇ ଶୁଖୁଛି। ଆଉ ଦିଦି ବାଲ୍ଟି ନେଇ ପଟେ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଇଲେ। फाइनाली भाई आसी आम गुंडीचा घाई पहुंची गलु। अरे भाई कौन अटकेले कहीं टिकेट करेंगे। भाई एबे टिकेट कर पैसा नहीं 50 टंका टिकेट भाई 50 टंका देख पिकनिक स्पॉट देखियो रे भाई। टिकेट रखीदेल। अरे भाई खरा दिन भी एत जाम एत लोक आसुन देखिए ना। वेलकम टू कार बुले फोटो जंगल को आसती गोटे हरिण देखिली। हरिण चल चल जा
ଖରାଦିନ ଭାଇ ମାନେ କାକୁଡ଼ି ପୁରା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ। ମତେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଖାଇଯିବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଖାଇଯିବା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଖାଇ ଆଇଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇରେ କେବଳ ଏଇ କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ୱାଟରଫଲଟା ଅଛି ଆଉ ଏ ୱାଟରଫଲରେ ସକାଶେ ଏତେ ଲୋକ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ସେଠି କେବଳ ଫିଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମଜାମସ୍ତି କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିବେ, ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବେ ଆଉ ଫଟୋ ପିକ୍ ପାଇଁ ରିଲ୍ସ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ହେଇଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇରେ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିବେ, ଦେଖିକି ଆସ। अच्छा गज बाबू ତୁ କାହିଁ ବୁଲୁଛୁ ଆସି ଇଆଡ଼େ? भाई मैंने भूल कर देछि मु गोटे बड़ विरल जंतु को नहीं जाइछि आसी खाली सोई सोई मो आगे बसी खाली सोउछि खाई आउछि खाली सोउछि आ किछि काम भाई एमान को नहीं आसथिले मु पिकनिक देखंतु एमाने कौन सी प्रकार रे सोइछंती को प्रकार रे सोइछंती भाई मते भाई एका बळी पकई देइछंती मु बिचराटा एका ड्राइव करी करी मलानी मो गांडी फाटी गलानी ये किंतु अचिंता निदर सोइछंती अब आसी पहुँची जाइचु सान घागरा रे देखि पार्थे सान घागरा रे आम आसी पहुँची जाइचु वेलकम टू सान घागरा वीडियो कर भाई मैंने फ्रूट्स मिक्स फ्रूट्स आपण मैंने जो प्रकार खटा खोजी पारे सब अवेलेबल अच्छी जो प्रकार खटा खोजी पारे
ତମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ତମ ଅଜାରେ ତମ ଜେଜ ଶଳା ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ନଗେଇଛ। কথাটা ভারি খারাপ বাবা মটন কাটিলা বলে তো বাবা কাটি দেবি पहला भरी ले बोटिंग पहला बोटिंग करवा ना ना आगे आके टिकट करी बोटिंग गले पैसा नहीं ଆଉ बोटिंग से पैसा हो गई 5 ने टिकट ले लीजिए 5 ने टिकट ले लीजिए यार ମତେ ଲାଗୁଛି କାଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବନି କି ତ ବୁଡି ଯିବନି ତ ଇଏ ହଲୁଛି ଏତେ ଜୋର କ'ଣ ବୁଡି ଯିବନି ନାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମଜାକ କରୁଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛ ନାଇଁ इसी पे सब्जी डायरेक्ट साला गिर जाएगा तो पानी में अभी ना नहीं गए डायरेक्ट इका डायरेक्ट देखा मेरा डायरेक्ट देख वीडियो बना रहा है दिखाएगा वीडियो बन रहा है टेंशन मत लो यूट्यूब में देखेगा यूट्यूब में छोड़िएगा नहीं बना यूट्यूब ହେଇଛି ପାଖଟା ଛୋଟଟା ଦୌଡୁଛି ପୁରା अरे नहीं रे सेटा दूरରୁ देखा जाउतला एटा दूरରୁ देखा जाउतला जेंति कहिन्छ कि माछ खेलुछ देखला को बाली परिबो गलती हो गई पार्क रे सब बसचंदी बुला बुली चलची हरिण हरिण चरुची हरिण चरुची माछ बईଛନ୍ତି ए बगर थंड भांगी जाइए सी चंदना थंड लगौची ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍କେଟରେ ନିଆଁ ଲିଭଉଥିଲ ଆଉ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗଉଥିଲି थंड लगे देखो
କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଲଗେଇଛି। ସବୁ କଳାକାରନାମା ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଆରି ପାଖରେ। ସାନ ଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍ ୱାଟର ତ ଅଛି, ଫଲ୍ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବଗ। ଏଇଟା କ'ଣଟା ପ୍ରଜାପତି, ପ୍ରଜାପତି ଦେହ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଂହ କ'ଣ ତାର ବାହାରିଛି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଏଇଟା ବଗ। ଏ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଡ଼େଇ ବୋଲି ଛକିକି ଅନଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼େ ପାଖକୁ ଆ। ହଁ ଦେଖୁନ ଛକିଛି ତାଙ୍କୁ। ସଲା କୋନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତମ ଜୀବନରେ ଖାଇଥିବ, ଦେଖ କେମିତି ଖିଆ ହେଉଛି। କେମିତି କୋନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଆନ୍ତି ଶିଖ। ତମେ ତ କେବେ କୋନ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏମିତି ଖାଇପାରିବନି, ଏ ଖାଉଛି ଦେଖ। ମାନେ ସାନ ଘାଗରା ତ ବୁଲିକି ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବଡ଼ ଘାଗରା। ବଡ଼ ଘାଗରା ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଝରଣା ତ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ ସାନ ଘାଗରାରେ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲି କ'ଣ କଲି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଝରଣା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ସେଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି କି କ'ଣ ଆଉ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଘାଗରା ଦେଖିବା ଯଦି କାଳେ ଥିବ ସେଠି। ହଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବଡ଼ ଘାଗରାରେ। ଏଇଆ ପାଣି ଝୁଆ ଆମର କହୁଛି ପାଣି କାହିଁ, ପାଣି ହେଇ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଘାଗରା। ବଡ଼ ଘାଗରାର ଇଏ ହେଉଛି ମିନି ୱାଟରଫଲ୍। ୱାଟରଫଲ୍ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଘାଗରାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ কি ঝরଣା বড় ঘাগরা ঝরଣା। ନା ନାଇଁ ଅଛି ରେ, ଆମେ ଝରଣା ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ୱାଟରଫଲ୍ ନାହିଁ ବୋଲିକି,
एडे बड़ वाटरफॉल अच्छी जदि ब्रेक डांस करेंगे से खेलेंगे अरे भाई ये तो भाई पड़ोची पड़ी जी पड़िया संभावना मु तो पड़ी गली पड़ी ये कौन एत जोर हल्ला देखिपे कमी आसते लवर्स मैंने बुलिया फैमिली फटो उठाऊँ भाई आसी फाइनल पहुँच गले वाटरफॉल में भाई ये रिल्स करेंगे फटो फटो मारे नेट चलुनी भाई कहते नेट चलूना आउ कौन रिल्स करी आउ कौन कह कहना देखिकी भाई कर को बेसी जीव ना करे कुंभीर फुम्भीर थी देखूँ जे कर तो केमती हलुची काले जदि पड़ज भल अच्छी प्लेस पिकनिक स्पॉट बढ़िया अच्छी भल अच्छी किसी एत भी ये ना हाँ ठीक अच्छे आम रोचु आम जाऊँ भाई फोटो दुटा मारिक जा भाई मैंने देखिए वाटरफॉल केते उंचार ऊपर रिल्स करेंगे भाई जाइए फटो रिल्स पानी भाई एमती भाई करनी भाई